할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 운명에서 해방 받읍시다. Soyons libérés de notre destin. 오늘 제목이 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리니 성경 구절 속에 나오는 제목입니다. Le titre du message donc est extrait d'un verset de la Bible. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. 지금 우리 출애굽기를 계속해서 말씀을 나누고 있습니다. Nous continuons d'aborder le livre de l'Exode en ce moment. 여러분들 출애굽기를 읽어가면서 여러분들 무슨 생각이 드십니까? Et en continuant de lire l'Exode, quelles sont les pensées que vous avez? 하나님의 마음이 이렇게 와닿습니까? Est-ce que vous arrivez à ressentir le cœur de Dieu? 구약 성경을 읽으면 많은 사람들이 무서운 하나님이라고 느껴진다고 얘기합니다. La plupart des gens disent que quand on lit l'Ancien Testament, on a plutôt la crainte de Dieu. 많은 사람들이 그런 얘기를 해요. Les gens disent ceci. 구약 성경 읽으면은 하나님이 무섭게 나타난다고. Quand on lit l'Ancien Testament, Dieu est celui qui effraie les gens. 근데 출애굽기를 우리가 같이 이렇게 말씀을 나누다 보니까 저는 하나님의 사랑이 느껴져요. Mais quand je regarde en fait le livre de l'Exode, je ressens plutôt l'amour de Dieu. 하나님의 인자와 자비가 느껴져요. Je ressens plutôt la miséricorde de Dieu. 우리를 긍휼히 여기시는 그 마음이 느껴져요. Je ressens ce cœur miséricordieux de Dieu. 여러분들 하나님께서 왜 이렇게 하시는가 이런 관점에서 한번 말씀을 묵상을 한번 해보시기 바랍니다. Essayez de méditer sur la parole en ayant toujours ce point de vue de Dieu. 출애굽기는 이스라엘 민족이 애굽에 430년 노예 살던 그 이스라엘 민족이 출애굽하는 과정을 기록해 놓은 것. Donc le livre de l'Exode explique l'histoire du peuple d'Israël qui était esclave pendant 400 ans et qui sont sortis de l'Égypte. 그 하나님께서 모세를 보내 가지고 10가지 재앙을 일으키죠. Et donc Dieu envoie Moïse pour faire 10 plaies. 그 10가지 재앙이 막 일어나는데도 바로 왕이 이스라엘 백성들을 절대로 놓아 주질 않아요. Et lorsqu'il y a eu les 10 plaies, en fait, même à travers les 10 plaies, en fait, Pharaon ne va pas laisser partir. 그 마지막 재앙까지 온 겁니다. Donc ils sont arrivés jusqu'au dernier plaie. 그 마지막 재앙은 굉장히 무서운 재앙이에요. Et la dernière plaie, en fait, c'est celle qui est la plus effrayante. 애굽 사람들의 모든 집안에 첫 번째 장자가 다 첫 번째 아들이 다 죽는 재앙입니다. Cette dernière plaie, en fait, consiste à tuer tous les premiers-nés des hommes et des animaux de l'Égypte. 그 정도가 아니라 짐승에 처음 난 것까지도 다 죽는 재앙입니다. Et donc on voit que ce sont même les animaux qui sont touchés par ce désastre. 그러면서 하나님께서 모세를 통해 갖고 이스라엘 백성들에게는 유월절을 지키라고 말씀하고 있는 겁니다. Et à travers Moïse, Dieu est aussi en train de transmettre ce message de commémorer la Pâque. 그 우리가 하나님은 전능한 하나님으로 알고 있단 말이에요. Nous connaissons tous notre Dieu qui est tout-puissant. 하나님이 창조주 하나님이란 말이에요. Nous savons que Dieu est celui qui a créé le monde. 그러면 하나님께서는 모든 것을 하실 수 있다는 얘기잖아요. Cela signifie que Dieu est capable de faire toutes sortes de choses. 그런데 왜 하나님께서 이렇게 하시냐? Pourquoi alors Dieu passe par cette méthode-là? 왜 10가지 재앙이나 일으키는가요? Pourquoi il fait autant de plaies en Égypte? 그리고 마지막 재앙 때 왜 유월절을 지키라고 말씀하느냐? Et puis à la dernière plaie, pourquoi il demande de commémorer la Pâque? 그런데 그 이유를 가만히 이렇게 생각을 해봐야 Il 돼요. faut toujours réfléchir à la raison pour laquelle Dieu fait ceci. 여러분들 우리 인간에게는요 해결되지 않는 문제가 있습니다. En fait, pour l'homme, il y a toujours des problèmes qui ne sont pas résolus. 불신자들은 그걸 운명이라고 얘기합니다. Les non-croyants disent que c'est le destin. 하나님께서는 그 운명 바꾸기를 원하십니다. Et Dieu veut que ce destin soit changé. 쉽게 말하면은 이유도 모르고 원인도 모르는 재앙 저주에서 빠져나오기를 원하십니다. Autrement dit, Dieu veut que les hommes soient libérés, soient délivrés de ces désastres et ces problèmes qui viennent sans raison. 불신자들이 이해 못하는 게 있어요. Il y a des choses que les non-croyants n'arrivent pas à comprendre. 성경에서만 정확하게 얘기하고 있는 부분이 Il y 있거든요. a des choses qui sont expliquées seulement dans la Bible. 그게 바로 영적인 문제입니다. C'est le problème spirituel. 우리 인간이 육신이 다가 아니라는 겁니다. C'est pour dire que l'homme n'a pas simplement le corps physique, 우리 인간이 영적인 존재라는 겁니다. mais il a aussi un esprit. 그래서 영적인 하나님을 만날 수 있는 그런 영혼이 있는 존재라는 Et 거죠. donc cet esprit lui permet de rencontrer Dieu qui est esprit. 그런데 우리 인간이요 뭔가 운명에 딱 잡혀버린 거예요. Mais l'homme, à cause d'un problème, ils sont saisis dans le destin. 이스라엘 민족이 애굽에 400년 노예가 됐던 것처럼 우리 인간이 하나님을 떠날 때부터 영적으로 사단의 노예가 됐다는 거예요. Tout comme le peuple Israël est devenu esclave de l'Égypte,
l'homme, lorsqu'il est séparé de Dieu, il est devenu esclave de Satan. 그래서 영적인 문제, 운명은 인간이 스스로 해결할 수 없다라는 거. C'est pour ça qu'on dit que les problèmes spirituels et les destins de Satan ne peuvent pas être résolus par les humains. 그게 하나님께서 지금 어떤 목적을 두고 이 일을 진행시켜 나가고 있거든요. Et donc Dieu a un certain objectif pour faire dérouler tout ce processus de l'Égypte. 하나님은 언제든지 하나님의 능력으로 애굽 이스라엘 백성들 이집트 사람들을 싹 다 없앨 수 있거든요. Bien sûr, Dieu est tout-puissant, donc il est tout à fait capable de les faire sortir et de faire disparaître les Égyptiens du jour au lendemain. 근데 없애는 게 목적이 아니란 말이에요. Mais son objectif, c'est pas de faire disparaître un peuple, 이스라엘 민족을 그 운명, 그 재앙 저주 가운데서 구원해 내는 거예요. mais son objectif, c'est le salut, c'est la délivrance de ce destin et de ces désastres. 노예에서 빼내오는 겁니다. C'est de les faire sortir de l'esclavage. 근데 노예에서 빼오는 것보다 더 중요한 게 있어요. Mais il y a une chose plus importante que sortir de l'esclavage. 그 운명에서 빠져나와야 된다. C'est de sortir de ce destin. 인간이 해결할 수 없는 재앙 저주에서 빠져나와야 된다. C'est de sortir des désastres et malédictions que l'homme ne peut pas résoudre. 이걸 이스라엘 백성들이 깨닫기를 원하는 거예요. Et Dieu veut que les Israélites comprennent ce mystère. 많은 사람들이 여기 운명에서 못 빠져나오는 거예요. Parce que la plupart des gens n'arrivent pas à sortir de ce destin. 돈 많은 사람들도 이 문제를 해결할 수가 없는 거예요. Même les gens qui ont beaucoup d'argent ne peuvent pas résoudre ce problème. 우리나라보다도 많이 잘 살고 있는 이 프랑스도 영적인 문제를 해결할 수가 없는 거예요. Même la France, qui est beaucoup plus développée que nos pays, elle ne peut pas résoudre les problèmes spirituels. 들어오는 정신 문제, 마약 문제, 청소년 문제를 해결할 수가 없습니다. Les problèmes mentaux, les problèmes de la drogue et les problèmes des jeunes ne peuvent pas être résolus. 그 이스라엘 백성들이 애굽의 노예로 살던 그 시대나 지금 시대나 영적으로 보면 똑같은 겁니다. Que ce soit à l'époque où les Israélites étaient esclaves de l'Égypte ou à notre époque où nous sommes esclaves de Satan, c'est la même chose 그게 spirituelle. 하나님의 능력으로 단번에 꺼내는 거는 크게 문제가 되지 En 않는다니까요. fait, la puissance de Dieu n'est pas limitée, donc il n'y a pas de problème pour les faire sortir tout de suite. 꺼내는 게 문제가 아니에요. Mais le problème, c'est pas la question, c'est pas de les 다시 faire sortir, 그 사단의 노예가 되는 거예요. parce qu'ils vont redevenir après esclaves de 또 Satan. 다른 나라의 또 노예가 되는 Ils 거예요. vont être encore esclaves d'autres pays. 그러면 그게 해결되는 게 아니잖아요. Alors ça n'est pas la vraie résolution. 그래 근본적으로 빠져나와야 되거든. Et donc il fallait qu'il y ait une délivrance fondamentale. 영원히 운명에서 빠져나와 버려야 Il 돼. fallait sortir du destin éternellement. 불신자들은 무당들은 그렇게 얘기합니다. 운명은 못 바꾼다고 얘기합니다. C'est ce que les chamans disent, c'est ce que les non-croyants disent. Le destin ne peut pas être changé. 근데 하나님의 말씀인 성경에서는 얘기합니다. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit ceci. 그 운명 바꾸는 길이 있다. Il y a un chemin par lequel nous pouvons changer ce destin. 그걸 하나님이 우리에게 알려주시기를 Et 원하십니다. Dieu veut nous donner cette solution. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis donc de saisir l'alliance de Dieu aujourd'hui. 그러니까 하나님께서 이런 일들을 일으켜 나가는 목적이 있고 의도가 있다라는 것. Donc il y a une intention, en fait, il y a un objectif pour lequel Dieu fait toutes ces choses-là. 그걸 깨닫는 게 중요한 거예요. Et c'est ça qu'il est important de 막 comprendre. 역사가 일어났다 이게 중요한 게 아니에요. L'important, ce n'est pas d'avoir des miracles. 병이 나았다 이게 중요한 게 아니에요. L'important, ce n'est pas la guérison du maladie. 아니 병 걸릴 수밖에 없는 내 상태가 돼 있으면 또 걸릴 거 아닙니까? Parce que si mon état est tel que je vais avoir des maladies, je vais encore une fois attraper des maladies. 지금 코로나도 똑같잖아요. C'est la même chose pour la Covid-19. 이게 면역력 문제거든요. C'est une question d'immunité. 이 바이러스가 들어오는데 그걸 막을 힘이 없단 말이에요. Quand le virus entre, mais que l'homme n'a pas un système immunitaire suffisamment solide pour l'empêcher, 그래서 백신을 개발하잖아요. c'est pour ça que les gens font des vaccins. 그러니까 바이러스보다는 좀 약하지만은 우리 몸에 면역력을 형성할 수 있는 그 백신을 집어넣는 Et 거예요. donc le vaccin est mis pour que le système immunitaire soit créé pour faire face à ce virus. 그래갖고 그 바이러스가 와도 이길 수 있는 힘을 기르는 거예요. Et donc ça permet d'acquérir une certaine capacité de combattre les virus. 그게 백신의 원리거든요. C'est ça le principe d'un vaccin. 자 그렇다면 우리가 어떻게 해야 됩니까? Alors qu'est-ce que nous devons faire? 우리 인생 살아가면서 계속해서 문제가 오는 거예요. Dans notre vie, nous continuons de rencontrer des problèmes. 어떤 때는 정신 문제로 오고요. Parfois, ce sont des problèmes mentaux. 어떨 때는 경제 문제로 오고요. Parfois, c'est un problème financier. 어떨 때는 자녀 문제로 오고요. Ou bien des problèmes des enfants. 어떨 때는 건강 문제로 오고요. Ou bien un problème de santé. 여러분들 그 문제 올 때마다 여러분들 무너진다면 그 어떻게 되겠습니까? Si à chaque fois qu'un problème arrive, je tombe, qu'est-ce qui se passe alors? 근데 근본적으로 해결하는 길이 있거든요. Mais il y a une manière de résoudre tous ces problèmes fondamentalement. 하나님은 지금 우리한테 그걸 알리기를 원하시는 겁니다. Et c'est ça que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. 근본적으로 그 모든 병의 근원에서 빠져나오기를 원하는 거예요. C'est de nous faire sortir de toutes ces raisons des maladies fondamentalement. 그래갖고 면역력을 기르기를 원하는 거예요. Pour que nous acquérions cette
ce système immunitaire. 하나님 자녀가 영적인 힘을 기르기를 원하는 거예요. C'est pour que l'enfant de Dieu en fait acquiert cette force spirituelle. 그러면요 문제 와도 넘어지지 않습니다. Avec cette force spirituelle, je ne vais pas tomber même si un problème arrive. 혹시 넘어졌다 하더라도 다시 일어날 힘이 있는 겁니다. Et même si je tombe, je vais avoir la force de me relever. 할렐루야. 하나님께서는 지금 이스라엘 민족에게 그걸 깨닫기를 원하시는 Et 거예요. c'est ça que Dieu veut faire comprendre au peuple d'Israël. 여러분들 오늘 말씀을 자세히 한번 들어보세요. Essayez d'écouter attentivement la parole de 여러분들 Dieu. 알고 있는 말씀으로 듣지 말고요. N'écoutez pas comme une parole que vous connaissez déjà. 저와 여러분들은 실제로 복음은 잘 모릅니다. Nous ne connaissons pas réellement l'évangile. 예수를 믿고 있는지는 모르지요. Peut-être nous croyons en Jésus-Christ, 그러나 예수 그리스도가 진짜 누군지는 모릅니다. mais nous ne connaissons pas réellement qui est Jésus-Christ. 정말 복음을 알면은 요셉과 같은 응답 받을 Parce 수 que si 있습니다. nous connaissons réellement l'évangile, nous aurons des réponses comme Joseph. 진짜 복음을 누리면은 다윗과 같은 응답 받을 수 있습니다. Si nous nous réjouissons réellement de l'évangile, nous avons des réponses comme David. 진짜 복음을 제대로 깨달아 버리면 초대교회의 응답을 받을 수가 Si 있습니다. nous comprenons véritablement l'évangile, nous aurons les mêmes réponses que l'Église primitive. 예, 어떤 문제가 와도 괜찮은 사람이 될 수 있다 이 말이에요. Et nous pouvons être des personnes qui sont capables de surmonter n'importe quel problème. 괜찮은 정도가 아니에요. Non seulement nous allons pouvoir surmonter, 오히려 그 문제가 기회가 되는 거예요. au contraire, ces problèmes vont être des opportunités. 할렐루야. 오히려 문제 왔을 때에 응답을 받는 Au 거예요. contraire, je vais recevoir des réponses au moment des problèmes. 그게 성경의 증거입니다. C'est ça la preuve de la Bible. 문제 안 오고 순탄하게 응답받았다 이런 사람은 아무도 없어요. On voit jamais quelqu'un qui a jamais connu de problème et qui a reçu des réponses dans sa vie. 이 땅 자체가 하나님을 떠나갔고 창세기 3장 문제가 이미 들어와 있기 때문에 문제가 안 올 수가 없습니다. Parce que ce monde est rempli de personnes de Genèse chapitre 3, donc il ne peut pas ne pas y avoir de problème. 근데 문제 이기는 힘이 있으면은 승리할 수 있습니다. Mais si nous avons cette puissance qui permet de surmonter les problèmes, 그래서- nous avons la victoire. 그래서 운명에서 빠져나오는 이 비밀을 진짜 깨달아야 돼요. Et donc il faut absolument comprendre ce mystère de sortir de notre destin. 하나님께서 10가지 재앙을 계속해서 일으키잖아요. Dieu continue donc de faire les 10 plaies. 아니, 처음부터 장자 죽이버리면 바로 꺼낼 수 있잖아요. Parce que depuis le début, s'il tuait les premiers-nés, il aurait pu terminer tout de suite. 이 끄집어내는 게 목적이 아니에요. Mais son objectif, ce n'était pas de se faire sortir tout de suite. 끄집어내서 다시는 그런 운명 속에 빠지지 않기를 원하는 겁니다. Dieu veut qu'une fois qu'ils sont sortis, qu'ils ne retournent plus à ce destin. 할렐루야. 그러려고 하면은 잘못 각인된 게 바뀌어야 돼요. Et pour cela, il faut que les mauvaises empreintes soient changées. 지금 우리가요 하나님의 말씀이 각인돼 있는 게 아니고 잘못된 사단의 것이 각인돼 있는 거예요. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons encore des empreintes de Satan, des empreintes du monde qui remplacent les empreintes de Dieu. 구원 받아 놓고도 다시 그 자리로 돌아가는 Et 거예요. donc, même si nous sommes sauvés, nous retournons à cette place de 구원 destruction. 받아 놓고도 참된 응답을 못 누리는 거예요. Alors que nous sommes sauvés, nous n'avons pas les vraies réponses dans notre vie. 여러분들 이제는요 우리 바꿔야 됩니다. Maintenant, il faut changer ce processus-là. 할렐루야. 오늘 하나님의 음성 듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis aujourd'hui d'écouter la voix de Dieu. 그래서 하나님은 한 가지를 진짜 깨닫기를 원하는 거예요. Donc Dieu veut nous faire comprendre une chose. 한 가지 속에 모든 것을 다 담아놨어요. Parce que Dieu a mis toutes les bénédictions dans cette seule chose. 이게 굉장히 중요한 원리입니다. Parce que c'est le principe le plus important. 여러분들 인정하지 않을 수도 있습니다. Peut-être vous ne le reconnaissez pas aujourd'hui. 제가 예를 한번 들어볼게요. Je vais prendre un exemple. 지금 올림픽이 열리거든요. Il y a les Jeux Olympiques en ce moment. 여러분들 올림픽 선수가 여러 종목을 하는 게 아니에요. Un athlète, en fait, il ne va pas faire plusieurs sports. 한 종목에 집중합니다. Il va se concentrer sur un seul sport. 한 종목만 합니다. Il va faire un seul jeu. 그것만 연습합니다. Il va s'entraîner seulement pour ça. 거기다가 모든 생을 다 겁니다. Il va mettre toute sa vie pour s'entraîner pour 그러고 cela. 금메달 따요. Et c'est comme ça qu'il va avoir une médaille. 그러면요 그 사람한테 모든 응답이 다 와요. Alors toutes les autres réponses vont l'accompagner après. 세상의 원리도 그런 게 있어요. Même dans le monde, il y a ce genre de principe. 바둑을 잘 두는 사람이 있거든요. Quelqu'un qui joue très bien au jeu du Go, 어떤 사람은요 오직 바둑이라. c'est quelqu'un qui est seulement concentré à ce jeu-là. 근데요 바둑 하나에서 모든 것들이 다 나와요. Mais c'est de là que viennent toutes les bénédictions de sa vie. 할렐루야. 하나님께서요 우리 운명을 바꾸는 그 길을 지금 말씀을 주시는 거예요. Dieu est en train de nous expliquer en fait ce mystère qui permet de changer notre destin. 진짜 깨닫게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de comprendre ce mystère. 오늘 제목이 내가 피를 볼 때 너희를 넘어간다 이렇게 말씀하셨어요. Le titre du message donc c'est Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. 그래서 6월절이라고 얘기합니다. C'est pour ça qu'on voit, on parle de la Pâque. 불어는 빠끄라고 돼 있지만은 영어로 보면은요 패스 오버입니다.
Donc en français c'est la Pâque, mais en anglais c'est Passover. 위로 지나간다는 뜻이에요. C'est passer par-dessus. 지금 장자가 죽는 재앙이 임하는데 이 피를 바른 사람들의 집에는 재앙이 넘어간다는 뜻이에요. Donc il y a ce désastre qui commence à toucher l'ensemble du territoire et ceux qui ont mis le sang, ils vont pas connaître ce 여러분, désastre. 재앙을 이기는 힘이 있으면 되거든요. Donc il suffit d'avoir cette force qui permet de surmonter les désastres. 운명을 바꾸는 능력이 있으면 Nous 되거든요. n'avons qu'à posséder cette puissance de changer notre destin. 사단을 이기는 힘이 있으면 Nous n'avons 되거든요. qu'à avoir cette puissance qui permet de surmonter Satan. 지금 하나님께서 이거 하나를 가르쳐 주기를 원하는 거예요. Et c'est le seul mystère que Dieu veut nous faire comprendre. 그냥 가르쳐 주는 게 아니에요. Ce n'est pas simplement nous enseigner, 이게요 완전히 각인이 딱 돼야 돼요. mais Dieu veut que ça soit complètement imprimé en nous. 그래갖고요 내 안에 완전히 이게 녹아져야 돼요. Il faut que ça soit vraiment incorporé dans notre vie. 그 영혼의 각인이 딱 돼야 돼요. Il faut que ça soit dans notre esprit carrément. 그러면요 인생이 완전히 바뀌어버려요. Alors notre vie changera complètement. 운명이 완전히 바뀌어버려요. Le destin sera complètement changé. 재앙 저주가 완전히 무너집니다. Les désastres et malédictions vont cesser de venir. 우리를 공격하고 있는 사단의 권세가 완전히 무너집니다. La force des ténèbres qui continue de nous attaquer va être chassée. 그 비밀 하나를 알리려고 지금 10가지 재앙을 계속해서 인도하는 거예요. Donc Dieu les conduit de cette manière pour nous faire comprendre ce seul mystère. 여러분들 하나님이요 지금 끝까지 우리를 기다리시는 거예요. Donc Dieu est en train d'attendre jusqu'au bout. 하나님이 우리를 인내하시는 거예요. Dieu patiente dans notre vie. 인자하심이 우리를 배려하심이 어마어마합니다. Il a une miséricorde extraordinaire 그 이거 하나만 깨달으면은 누구든지 살아날 수 있다. parce que si quelqu'un comprend cette vérité, n'importe qui peut être sauvé. 이거 하나만 깨달으면은 운명이 바뀐다. Si quelqu'un comprend cela, en fait, il va absolument changer son destin. 이거 하나만 깨달으면은 가정가문 살릴 수 있다. Si quelqu'un comprend cela, il va sauver sa famille. 이거 하나만 깨달으면은 시대를 살릴 수 있다. S'il comprend cela, son siècle va être sauvé. 성경 전체가 지금 그 얘기를 하고 있는 거거든요. Toute la Bible est en train de parler de cette histoire. 할렐루야. 여러분들 이 말이 진짜 알아들어져야 돼요. Il faut absolument comprendre cette vérité. 여러분들 이 말이 진짜 내 귀에 들려지고 내 마음에 들려지면요 그 사람은 반드시 승리합니다. Et si j'arrive à comprendre par mes oreilles, par mon cœur ce mystère, alors cette personne va absolument triompher. 성경은 이걸 증거하고 있는 거예요. Et la Bible est le témoin de cela. 교회사에 이 증거가 너무 많아요. Et dans l'histoire de l'Église, il y a énormément de témoignages. 이 답을 진짜 가졌던 사람은요 어떤 핍박이 들어와도 흔들리지 않습니다. Les personnes qui avaient cette réponse, ce mystère, ils n'étaient jamais troublés, quelles que soient les 그 circonstances. 핍박은 육신적인 거라는 걸 알기 때문에. Parce qu'ils savent que les persécutions qui arrivent, ce ne sont que des choses physiques. 진짜 우리의 생명과 영혼을 주장하시는 분은 하나님이라는 것을 알기 때문에. Parce que ce sont des gens qui savent que celui qui contrôle la vie et la mort, c'est Dieu. 그 한 가지를 깨닫게 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je veux bénir aujourd'hui de comprendre ce seul mystère. 여러분들 귀에 들려지기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. veux bénir de pouvoir écouter, entendre cette voix de Dieu. 완전히 결론 내리기를 주의 이름으로 Et je veux 축복합니다. bénis aussi d'arriver à cette 여러분들 conclusion. 힘든 분들도 있을 겁니다. Peut-être que vous avez aujourd'hui des difficultés. 어려움 가운데 있는 분들도 있을 겁니다. Peut-être il y en a des gens qui ont des problèmes 몸이 불편한 분들도 있을 겁니다. ou des gens qui souffrent d'une maladie quelconque 여러 가지 미래를 두고 불안한 염려 가운데 있는 분들도 있을 ou bien 겁니다. des gens qui s'inquiètent de leur avenir. 여러분들 그거요 해결하는 유일한 길이 있습니다. Et il y a un chemin par lequel nous pouvons résoudre ce problème. 그 비밀을 오늘 설명하는 겁니다. C'est ce mystère que nous sommes en train d'expliquer. 하나님께서 이거 하나 설명하려고 지금까지 모든 각본을 다 짠 거예요. Et donc Dieu a fait tout ce processus pour expliquer cette seule chose. 그 이것만 알아들으면은 승리할 수 있습니다. Et donc il suffit de comprendre ce mystère pour triompher. 그게 바로 유월절인데요. C'est le mystère de la Pâque. 이 유월절이 뭐냐? Qu'est-ce que la Pâque? 여러분들 오늘 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. suis béni de comprendre et saisir ce mystère. 오늘 본문에 보면은 아직 유월절 즉 출애굽하기 전에 유월절에 대해서 미리 말씀하셨습니다. En fait, avant de sortir de l'Égypte, Dieu parle de la Pâque à l'avance. 모세에게 하나님께서 유월절에 대해서 아주 중요하게 설명을 합니다. Dieu est en train d'expliquer en fait le mystère de la Pâque à Moïse. 그게 출애굽기 12장의 내용입니다. C'est ce qu'on voit dans Exode chapitre 12. 아직 출애굽하기 전입니다. C'était avant l'Exode. 아직 노예로 살고 있어요. Ils étaient encore esclaves. 아직 운명이 안 바뀌었어요. Leur destin n'a pas encore changé. 아직 재앙과 저주가 해결이 안 됐어요. Les désastres, la malédiction n'est pas encore résolue. 근데 하나님께서 미리 말씀을 주시는 Mais 거예요. Dieu donne la parole à l'avance. 유월절 절기에 대해서 설명하는 거예요. Il explique cette fête de la Pâque. 여러분들
이 말씀을 알아듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux bénir de comprendre cette parole aujourd'hui. 저와 여러분들이 이 말씀을 진짜 알아들으면요, 저와 여러분들 인생이 바뀌어버려요. Si nous comprenons véritablement cette parole, notre vie va changer. 첫 번째입니다. Premièrement, 6월절은 인생의 새로운 시작입니다. la Pâque, c'est le nouveau départ de notre vie. 여러분들 진짜 인생이 시작되는 겁니다. C'est le moment où notre vraie vie commence. 하나님께서 12장 1절에 이렇게 말씀합니다. C'est ce que Dieu dit dans chapitre 12, verset 1. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되, L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, 2절에 이렇게 말씀합니다. dans verset 2, 이 달을 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 해라. ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. 여러분들 이게 무슨 말일까요? Qu'est-ce que ça veut dire? 여러분들 우리 인생이 언제 시작됩니까? Quand est-ce que notre vie commence? 물론 부모님한테서 태어날 때부터 인생이 시작된 거죠. Bien sûr, lorsque nous sommes nés de nos parents, nous commençons notre vie. 아니 이 땅에 나오기 전에 엄마 뱃속에서부터 우리 인생은 시작된 겁니다. Ou peut-être notre vie a commencé lorsque nous étions encore dans le ventre de notre mère. 그건 육신의 인생입니다. Ça, c'est la vie physique. 진짜 인생은 언제 시작되느냐? Quand est-ce que la vraie vie commence? 하나님 만날 때부터. C'est lorsque nous rencontrons Dieu. 재앙과 저주 가운데서 빠져나올 때. Lorsque nous sommes sortis de désastres et malédictions. 운명이 바뀔 때부터. Lorsque notre destin a changé. 그래서 하나님께서 그 출애굽하는 그 날을 모든 해의 첫 달, 첫날로 삼아라. Et donc Dieu a voulu que ce mois où la Pâque a été réalisée, que ça soit le premier mois de l'année. 고린도후서 5장 17절에 이렇게 말씀합니다. C'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens. 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라. Quiconque est en Christ est une nouvelle créature. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Les choses anciennes sont passées, voici les choses sont nouvelles. 할렐루야. 성경은 지금 이 얘기를 하고 있는 겁니다. C'est ça quand Dieu, la Bible 왜 est en train de 운명에 dire. 붙잡혀 있습니까? Pourquoi les gens restent dans le destin? 우리는 몰라요. Nous ne le connaissons pas. 우리가 태어나기 전에 일어났던 일이에요. Parce que ce sont des problèmes qui ont eu lieu avant notre naissance. 아담과 하와가 하나님을 떠날 때부터 모든 인생은 운명에 딱 잡혀버린 À 거예요. partir du jour où Adam et Ève ont quitté Dieu, tous les êtres humains sont saisis par ce destin. 영적으로 마귀 자녀에게 완전히 영적으로 마귀 자녀인 겁니다. Spirituellement, ils sont devenus enfants du diable. 그 문제를 해결하시기를 원하는 Et 거예요. Dieu a voulu résoudre ce problème. 그래서 피 바를 때 그 운명과 재앙 가운데서 완전히 빠져나오는 Et 겁니다. donc, lorsqu'ils ont mis le sang, ils sont sortis de ce destin et de 그게 cette malédiction. 구원을 설명하는 거거든요. C'est ça qui explique notre délivrance. 구원받는다는 말은 나를 지배하던 사단 마귀가 내게서 떠나간다는 걸 말하는 거예요. Être sauvé signifie que le diable qui était dans ma vie va nous quitter. 그때부터 하나님이 우리 안에 딱 들어오는 겁니다. Et à partir de ce moment-là, Dieu entre en nous. 할렐루야. 예수 그리스도가 우리 안에 딱 들어오는 겁니다. Jésus-Christ entre en nous. 그래서 하나님의 자녀가 되는 걸 말하는 Et à ce 거예요. moment-là, nous devenons enfants de Dieu. 그 시간표가 우리 인생의 새로운 시작입니다. Et c'est ça, en fait, le moment de notre nouveau départ. 그래서 출애굽에서 빠져나오는 이 6월절이 이스라엘 민족의 새로운 시작이 되는 겁니다. Et donc, l'exode qui consiste à sortir de l'Égypte, ça deviendra en fait le nouveau départ du peuple d'Israël. 여러분들에게 이런 출발이 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que vous ayez aussi ce départ dans votre vie. 모세의 인생은요, 호렙산에서 하나님의 천명을 받을 때 새롭게 시작되었습니다. La vie de Moïse a commencé nouvellement lorsqu'il a eu le mandat céleste de Dieu sur la montagne Horeb. 원래 바울은 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이던 핍박자였어요. Au départ, Paul, c'était quelqu'un qui persécutait, qui tuait même les gens qui croyaient en Jésus-Christ. 우리도 옛날에 그렇게 살았던 사람들 많잖아요. Et nous aussi, parmi nous, il y en a qui ont vécu de cette 이 manière. 가운데 완전히 불신자였던 사람들 있었잖아요. Parmi nous, il y a encore des personnes qui ont été complètement non-croyants. 어떤 사람은 그렇게 얘기해요. 하나님을 믿으니 내 주먹을 믿어라 이렇게 Il y 얘기해요. en a qui disent, au lieu de croire en Dieu, crois en toi-même. 뭐 하나님을 향해서 조롱하고 막 비난하고 이랬던 사람들 많습니다. Il y en a aussi qui insultent, qui se moquent de Dieu. 바울은요, 하나님 예수 그리스도를 믿는 사람들을 죽이는 게 하나님을 위한 길이라고 생각했던 사람이에요. Mais Paul, c'était quelqu'un qui pensait que persécuter des gens qui croient en Jésus-Christ était une œuvre de Dieu. 그랬던 바울이 다메섹 도상에서 빛 대신 그리스도를 만났습니다. Et donc ce Paul, cet apôtre Paul, en fait, va rencontrer Dieu, rencontrer Jésus-Christ sur Damas. 예수 그리스도를 만난 거예요. Il va rencontrer Jésus-Christ qui était la lumière. 6월절 어린 양의 피를 바른 겁니다. Il a, autrement dit, mis le sang de l'agneau de la Pâque. 예수 그리스도를 만난 바울이 인생이 완전히 바뀌어 버렸어요. Et donc la vie de Paul qui a rencontré Jésus-Christ a complètement été transformée. 할렐루야.
저는 어릴 때부터 교회를 다녔거든요. Moi, je suis allé à l'église depuis mon enfance, 근데 복음 모르고 교회를 다닌 거예요. mais j'allais à l'église sans connaître l'évangile. 그래서 많이 방황하다가 어느 날 이 복음이 들려진 거예요. Et j'ai erré beaucoup dans le monde et un jour j'ai pu comprendre cet évangile. 그때부터 제 인생이 바뀌었어요. À partir de ce moment-là, ma vie a changé. 제 인생이 새롭게 시작된 거예요. Ma vie a connu un nouveau départ. 할렐루야. 여러분들 진짜 6월절이 여러분들의 인생의 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je veux que la Pâque soit un nouveau départ de votre vie. 두 번째입니다. Deuxièmement, 6월절은 참된 해방의 시작입니다. la Pâque, c'est le début de la vraie libération. 하나님께서 6월절 절기를 이렇게 지키라고 규례를 말씀하셨어요. Dieu a donné quelques règles pour commémorer cette fête de la Pâque. 흠없고 1년 된 양을 잡아라. Dieu demande de prendre un agneau mâle d'un an sans défaut. 1년 된 거면 아직 어린 양입니다. Quand un agneau a un an, en fait, c'est encore un agneau assez jeune. 양이 됐든 염소가 됐든 수컷으로 흠없고 점없는 1년 된 양을 잡아라. Et donc 이렇게 que ça soit un agneau ou un bélier, que ça soit sans défaut. 그 대표적으로 양이라고 이제 설명하는 겁니다. Donc il peut aussi tuer un chèvre aussi. 그래갖고 그 양을 잡아서 먹으라고 얘기합니다. Et donc Dieu demande à ce moment-là de manger cet agneau. 그러면 이제 양은 어린 양이기 때문에 아직 덩치가 좀 작을 거 아닙니까? Alors puisque c'est encore un agneau assez jeune, donc ça doit être un agneau petit. 그러면 한 끼 식사로요. 한 마리 양을 잡으면 한 4명이나 이렇게 먹을 수 있겠죠. Et donc en tuant un agneau, en fait, 4 personnes peut-être pourraient manger. 그래갖고 사람 숫자만큼 다 양을 잡으라는 거예요. Et donc Dieu demande de tuer un agneau, en fait, en comptant le nombre de personnes. 만약에 혼자 사느냐? Est-ce que tu vis seul? 그러면 옆에 집 사람들하고 숫자를 맞춰갖고 다 양을 잡으라는 거예요. Alors tu vas te renseigner aux voisins pour faire le compte. 할렐루야. 여러분들 한 사람도 빠짐없이 이 양을 먹으라는 겁니다. Et donc Dieu demande à toutes les personnes sans exception de manger cet agneau. 여러분들 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. C'est comme ça que Jésus a dit. 예수님께서 십자가 지시기 전에 제자들과 떡을 나눠주고 포도주를 나눠줬죠. En fait, avant d'être crucifié, Jésus a partagé le pain et le vin. 이 떡은 너희를 위해서 찢기는 내 몸이다. Il disait, ce pain, c'est la chair que je vais, qui va être blessée pour vous. 이 포도주는 너희를 위해서 내가 흘리는 언약의 피다. Et cette coupe de vin est le sang que je vais faire couler pour vous. 지금 어린 양을 잡아갖고 먹으라는 얘기가 그 얘기입니다. Donc c'est ça ce que veut dire en fait manger cet agneau. 우리를 위해서 죽으시는 그리스도를 상징합니다. Cela symbolise le Christ qui allait mourir. 내가 주는 떡을 먹는 자는 영원히 줄이지 않을 것이요. Et celui qui mangera le pain que je donne n'aura jamais faim. 영의 양식을 말하는 On 겁니다. parle ici de la nourriture 예수 spirituelle. 그리스도를 믿는 자가 구원받는다 이 말입니다. Autrement dit, celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé. 다 이 떡을 먹어야 된다 이 Tout le 말이에요. monde doit manger ce pain. 한 사람도 빠짐없이 다 이 양을 잡아서 먹도록 그 숫자에 맞추어서 양을 잡으라고 얘기하는 Donc 거예요. Dieu demande de tuer autant d'agneaux que possible pour faire le compte du nombre d'Israël. 그래서 오직 흠없고 점없는 어린 양의 그리스도의 피는 보배로운 피다 이렇게 말씀하고 있는 Et donc il 겁니다. disait que le sang de cet agneau sans défaut, c'est le sang précieux, c'est le sang saint. 그리고 그렇게 잡은 양의 피를 자 집집마다 문설주와 임방에 바르라고 그랬어요. Et puis Dieu demande aussi de mettre le sang de cet agneau tué sur les poteaux des portes et sur le linteau du porte. 집집마다 문이 있잖아요. Il y a dans chaque maison il y a les portes. 그 문을 만들어갖고 여기 기둥이 있잖아요. Et donc pour faire une porte, il fallait avoir des poteaux. 그리고 옆에 임방이 있거든요. Et puis le linteau au-dessus de la porte. 거기다 전부 다 양을 잡아서 피를 Et 바르라는. donc Dieu a demandé de mettre le sang autour de la porte. 그래갖고요. 그때 애굽의 모든 장자가 죽는 재앙이 내릴 때에 그 피를 볼 때에 내가 너희를 넘어갈 Et 것이다. donc lorsque la plaie arrivera et que lorsque cet esprit va tuer les premiers-nés, et s'il voit le sang, il va passer par-dessus vous. 할렐루야. 이 6월절 어린 양의 피가 바로 예수 그리스도의 피를 상징합니다. Et donc le sang de cet agneau de la Pâque symbolise le sang de Jésus-Christ. 예수 그리스도가 오심으로 말미암아 이게 완성이 되어졌어요. Et avec l'arrivée de Jésus-Christ, cet événement a été perfectionné. 그래서 예수님께서 십자가에 피 흘려 죽으신 겁니다. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix.
그래서 지금은 그 십자가의 피, 예수 그리스도의 피를 믿는 자마다 구원을 받도록 하나님께서 길을 열어주신 Et 거예요. aujourd'hui, Jésus, en fait, a ouvert ce chemin pour que quiconque croit puisse être sauvé. 피 바르는 날 모든 재앙이 넘어갑니다. Et le jour où nous mettons le sang de l'agneau, tous les désastres vont passer par-dessus. 많이 발라도 상관없고요. Que vous mettiez beaucoup de sang 적게 발라도 상관없습니다. ou peu de sang, 피 바른 집은 다 재앙이 넘어갑니다. quand le sang est mis sur les portes, alors les désastres passent par-dessus. 할렐루야. 우리에게 들어오는 운명, 재앙 저주 우리 힘으로 막을 수가 없습니다. Le désastre, le destin que nous avons dans notre vie ne peuvent pas être empêchés par nos propres efforts. 그래서 예수 그리스도께서 대신 피 흘려 죽으심으로 말미암아 우리를 운명과 재앙과 저주 가운데서 해방시키신 Et 겁니다. c'est pour ça que Jésus-Christ, en mourant à notre place, il nous a libérés de ce destin et des désastres. 그래서 피를 바르라는 거예요. C'est pour ça qu'il leur a demandé de mettre le sang. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir absolument cette alliance. 그리고 어린 양의 고기를 불에 구워 먹으라는 겁니다. Il demande aussi de manger la viande de l'agneau rôti au feu. 그리고 무교병, 누룩이 들어가지 않은 무교병을 먹으라는 겁니다. Il demande aussi de manger ce pain sans levain 썬 나물과 함께 아침까지 먹고 남겨두지 말라는 겁니다. et manger jusqu'au matin avec des herbes amères et ne laissez pas du reste. 유월절을 위해서 준비한 어린 양은 다른 용도로 쓰지 말라는 겁니다. Et Dieu, c'est pour dire que l'agneau qui a été préparé pour la Pâque ne soit pas utilisé 그 pour d'autres choses. 유월절 어린 양의 그 고기와 피는 전부 다 우리를 구원하는 데만 쓰이도록 딱 그렇게 하나님께서 준비하라는 겁니다. Et donc Dieu demande de préparer cette viande pour simplement commémorer cette fête, non pas pour autre utilisation. 할렐루야. 여러분들 복음 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. C'est pour symboliser l'unicité de l'évangile. 여러분들 우리가 예수 믿는데요. 다른 동기하고 이렇게 합치면 안 돼요. Donc pour croire en Jésus-Christ, il ne faut pas mélanger avec autre motivation. 예수 믿으면 내 사업이 잘 될 것이다. Si je crois en Jésus-Christ, je vais avoir de bonnes affaires. 예수 믿으면 내가 뭐 병이 나을 것이다. Si je crois en Jésus-Christ, la maladie sera guérie. 병 낫기 위해서 예수 믿는 거요. 틀린 겁니다. Croire en Jésus-Christ pour être guéri, c'est une fausse motivation. 하나님은 진짜 우리가 구원받기를 원하시는 거예요. Dieu veut simplement que nous soyons sauvés. 진짜 예수 그리스도의 어린 양의 피로 우리가 온전한 구원받기를 원하는 겁니다. Dieu veut que nous soyons intégralement sauvés par le sang de l'agneau de la 여러분들 Pâque. 그것을 위해서만 어린 양의 고기와 피를 쓰라는 겁니다. Donc Dieu demande d'utiliser le sang et la viande de l'agneau seulement pour cette utilisation. 남은 건 다 불태우라는 겁니다. Et brûler tout le reste. 여러분들 진짜 오직 복음 붙잡으면요. 하나님께서 나머지는 다 채워주십니다. Parce que si nous saisissons seulement l'évangile, Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. 그리고 너희는 허리에 띠를 띠라 그랬어요. Et Dieu demande aussi de mettre la ceinture au rein 발에 신을 신으라는 et 겁니다. mettre les chaussures sur les pieds 손에 지팡이를 잡으라는 겁니다. et prendre le bâton dans la main. 이게 무슨 말입니까? Qu'est-ce que ça veut dire? 여행 떠날 때 지금 그 준비하는 거 아닙니까? C'est une préparation pour partir voyager. 요즘 말로 하면은 지금 떠날 준비하고 다 옷을 입고 있으라는 겁니다. Autrement dit, c'est comme s'il demandait de mettre tous les vêtements pour être prêt à 요즘은 partir. 자동차로 가잖아요. Aujourd'hui, on part en voiture. 자동차 준비해 놓으라는 겁니다. C'est comme s'il demande de préparer la voiture. 그리고 짐도 다 싸놓으라는 Il 겁니다. demande de faire les valises 그리고 시동도 걸어 놓으라는 겁니다. et de démarrer la voiture. 그리고 지금 유월절 어린 양을 급히 먹으라는 겁니다. Et donc manger rapidement cet agneau de la Pâque. 이제 곧 흑암이 무너질 거니까. Parce que bientôt les ténèbres seront chassées. 바로 왕의 흑암이 무너질 Parce 거니까. que les ténèbres de Pharaon seront chassées. 빨리 나가라는 겁니다. Il fallait absolument partir prêt à partir. 할렐루야. 여러분들 구원 받을 만한 때에 여러분들 구원 받아야 됩니다. Donc il faut être sauvé au moment où il est temps. 은혜 받을 만한 때에 은혜 받아야 Il 됩니다. faut recevoir la grâce de Dieu au moment où il est temps de recevoir la grâce. 여러분들 이걸 놓치면 안 돼요. Il ne faut pas perdre le temps de Dieu. 너는 내일 일을 자랑하지 말라 그랬어요. On dit de ne pas se glorifier de choses qui 가장 arrivent. 중요한 것을 우선순위에 둘 수 있는 이 비밀이 우리한테 있어야 돼요. Nous devons absolument avoir ce mystère de mettre la priorité dans notre vie. 할렐루야. 그래서 하나님이 기회 주시고 시간표 주실 때에 딱 응답 받으라는 Et 겁니다. donc, lorsque Dieu donne l'occasion, lorsque Dieu donne le temps, il faut saisir la réponse. 야, 여러분들 인생을요 6월절 중심으로 새롭게 한번 편집해 보세요. Essayez de coordonner votre vie nouvellement autour de la Pâque de Dieu. 여러분들 인생을요 복음과 전도 중심으로 새롭게 한번 편집해 보세요. Essayez de coordonner nouvellement votre vie autour de l'évangélisation et la mission. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Cherchez d'abord sa justice et son royaume. 그리하면 나머지 것은 다 보너스로 주실 것이다. Alors toutes autres choses vous seront données
en bonus. 여러분들요 진짜 예수 믿으시기 바랍니다. Croyez véritablement en Jésus-Christ. 세 번째입니다. Troisièmement, 유월절은 후대를 살리는 시작입니다. la Pâque, c'est le début du salut de la prochaine génération. 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요. C'est ce que Dieu a dit. 사람과 짐승의 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 심판하리라. Je frapperai les premiers-nés des hommes et des animaux, et je jugerai tous les dieux d'Égypte. 여러분들 하나님 말고는요 다 거짓 신입니다. Tout, à part Dieu, tous les autres dieux sont des faux dieux. 여러분들 그거 사람이 만든 거 아닙니까? Parce que ce sont des choses faites par les gens. Par les 사람이 hommes. 깎은 거 아닙니까? Ce sont les hommes qui ont fait des 사람이 statues. 넘어질까 싶어서 망치로 못을 친 거 아닙니까? C'est les hommes qui ont mis des clous pour que ça ne tombe pas. 아니 그게 진짜 우리 운명을 해결해 줄 수 있을까요? Est-ce que c'est vraiment ces choses-là qui peuvent résoudre notre destin? 근데 거기에 빌면 왜 역사가 일어날까요? Alors, mais pourquoi est-ce qu'il y a des œuvres lorsque des gens adorent ce genre de choses? 그게 바로 악령의 역사입니다. C'est parce qu'il y a l'œuvre du mauvais esprit. 진짜 하나님 믿으라는 겁니다. Dieu nous demande au contraire de croire en 진짜 Dieu. 창조주 하나님 만나라는 겁니다. Dieu nous demande de rencontrer Dieu le 이 Créateur. 땅의 모든 신을 거짓 신을 심판하실 것이라는 거예요. Dieu a voulu juger tous les autres dieux. 그리고 이 날을 기념하여 여호와의 절기로 삼아서 영원한 규례로 지키라고 Et 말씀합니다. Dieu demande de commémorer ce jour et faire une fête pour en faire un souvenir pour les prochaines générations. 이걸 후대들에게 전달하라는 겁니다. Et absolument transmettre cette alliance aux prochaines générations. 할렐루야. 여러분들 이거요. 우리 반드시 후대들에게 전달해야 돼요. Et c'est notre commission de transmettre l'alliance aux prochaines générations. 여러분들 후대들은요. 무엇이 처음 각인됐냐에 따라서 인생이 달라집니다. Parce que leur vie dépendra de la première empreinte qu'ils vont avoir. 여러분들에게 진짜 이 축복을 깨닫게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous demande de comprendre cette bénédiction dans votre vie. 이럴 때에 완전 흑암이 무너지는 Et à 거예요. ce moment-là, les ténèbres sont complètement combattues. 여러분 보좌의 능력이 많은 겁니다. Car la puissance du trône des cieux arrive. 여러분들 저와 여러분들이 예수 그리스도의 복음을 들었잖아요. Nous avons tous écouté l'évangile de Jésus-Christ. 그리고 그 예수 그리스도를 영접하는 기도를 Et 드렸잖아요. nous avons tous fait la prière d'acceptation de ce Jésus-Christ. 그게 바로 유월절 구원 사건이거든요. C'est ça l'événement du salut de la Pâque. 그때에 우리의 운명을 붙잡고 있던 흑암이 완전히 무너진 겁니다. Et à ce moment-là, les ténèbres qui saisissaient notre vie sont complètement combattues. 그때에 바로 왕이 무너지고 이스라엘 백성들이 출애굽한 것을 설명하는 거잖아요. Et c'est à ce moment-là que Pharaon a été chassé et les ténèbres sont été chassées. Ils sont sortis de l'Égypte. 여러분 우리가 한 게 없잖아요. Il n'y a rien que nous avons fait. 우리가 막 뭘 열심히 했습니까? Est-ce que nous avons fait des efforts pour cela? 인간의 노력과 인간의 능력 가지고는 절대로 그 운명, 재앙, 저주, 사단 문제 해결할 수 없거든요. L'effort de l'homme, l'effort des personnes ne peuvent jamais résoudre les problèmes des ténèbres. 그래서 하나님께서 직접 해결하시겠다는 겁니다. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il allait résoudre lui-même ces problèmes. 근데 우리가 그걸 믿어야 되잖아요. Et il fallait que nous soyons capables de croire. 그래서 깨닫기를 원하는 C'est 거예요. pour ça que Dieu nous demande de comprendre ces mystères. 여러분들 우리가 복음 그렇게 받았거든요. C'est comme ça que nous avons reçu le salut. 아, 그래서 예수 믿어야 되는구나. Et nous avons tous compris la raison pour laquelle nous devons croire en Jésus-Christ. 그래서 예수를 영접했거든요. Nous avons tous accepté Jésus-Christ. 할렐루야. 여러분들 눈에는 보이지 않지만요. 그때 운명, 재앙, 저주 완전히 무너진 겁니다. Même si on ne le voit pas par nos yeux physiques, c'est à ce moment-là que les désastres et malédictions ont été terminés dans notre vie. 여러분들에게 그런 축복이 있게 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis de commencer à recevoir cette bénédiction dans votre 근데 vie. 이게 눈에 보이는 게 아니란 Et 말이에요. puisque ce sont des choses invisibles, 그래서 유월절 가지고 하나님이 지금 설명하는 거예요. c'est pour ça que Dieu explique en fait tous ces mystères avec cette fête de la Pâque. 실제로 애굽의 바로 왕이 무너졌던 것처럼 실제로 사단의 권세가 무너졌다. En fait, en montrant que la force de Pharaon a été combattue, réellement la force des ténèbres a été combattue. 실제로 재앙과 저주가 넘어갔다. Tout comme cet esprit de la mort est passé par-dessus, le désastre est passé par-dessus. 저와 여러분들의 운명이 바뀌었다. Et que notre destin a réellement changé. 할렐루야. 여러분들 이걸 말씀으로 딱 받아야 돼요. C'est ça qu'il faut recevoir comme la parole de Dieu. 여러분들 또다시 애굽에 가서 노예 살면서 깨달으면 안 Il ne 되잖아요. faut pas encore une fois aller en Égypte pour comprendre cette vérité. 여러분들 이때에 보좌의 능력이 임하는 겁니다. Et c'est à ce moment-là que la puissance du trône des cieux arrive. 시공간을 초월하는 여호와의 능력이 임하는 겁니다. Cette puissance de l'Éternel qui transcende le temps et l'espace va arriver. 그 시간표가 여호와의 빛이 싹 비춰지는 Et 시간표입니다. c'était le moment où la lumière du Christ a été éclairée. 할렐루야. 여러분들 이
축복을 진짜 누리게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis de comprendre et de vous réjouir de ce mystère. 자, 결론입니다. Conclusion du message. 새 절기로 인생을 새롭게 편집해라. Coordonnez votre vie avec les trois fêtes. 첫 번째 6월절이죠. Première fête, c'est la Pâque. 참된 해방을 주는 복음의 능력을 체험하는 날입니다. C'est le jour pour expérimenter la puissance de Dieu qui nous donne la vraie 저와 여러분들 délivrance. 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu qui avons été sauvés. 아직 그리스도를 만나지 못했다면 여러분들 그리스도를 만나면서 운명을 바꾸셔야 됩니다. S'il y en a qui n'ont pas rencontré le Christ pour changer votre 두 destin. 번째 절기가 오순절입니다. Deuxième fête, c'est la fête de la Pentecôte. 구원받은 하나님의 자녀는요, 하나님께서 광야길 가는 동안에 완벽하게 지키신다는 겁니다. L'enfant de Dieu qui est sauvé, il va marcher sur le désert, mais Dieu permet la protection parfaite. 그래서 아무것도 염려하지 말라는 겁니다. Et donc Dieu nous demande de ne rien s'inquiéter. 할렐루야. 출애굽기에 이 내용이 계속 나옵니다. Et nous continuerons de voir en fait cette manière de Dieu de conduire le peuple d'Israël. 낮에는 구름 기둥으로 더위를 막아 주십니다. La journée, Dieu mobilise la colonne de nuée pour empêcher la chaleur. 밤에는 불 기둥으로 어두움과 그 다음에 추위를 막아 주십니다. Et puis la colonne du feu arrive la nuit pour donner la lumière et la chaleur. 광야길 가는 동안에 농사도 지을 수 없는데 만나와 메추라기를 주셔서 우리의 육신 문제를 해결해 주십니다. Et dans le désert, il n'est pas possible de cultiver le champ, donc Dieu envoie la manne et l'écaille pour donner de la nourriture. 그걸 기념하는 절기가 오순절입니다. Et ce qui permet de commémorer toutes ces protections de Dieu, c'est la Pentecôte. 할렐루야. 하나님 자녀는 하나님께서 완벽하게 지키신다 이 말이에요. Autrement dit, Dieu donne la protection parfaite pour les enfants de Dieu. 세 번째가 수장절입니다. Troisièmement, c'est la fête de la récolte. 우리의 하나님 자녀의 배경은 천국이다 이 말이에요. Autrement dit, notre arrière-plan, l'arrière-plan de l'enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux. 우리가 이 땅에 살다가 죽으면 천국 갑니다. Si nous mourons dans ce monde, nous allons aller au royaume des cieux. 근데 천국 가는 것보다 더 중요한 게 이 땅에 살면서 천국 배경을 가지고 사는 겁니다. Mais la chose qui est plus importante d'aller au royaume des cieux, c'est de se réjouir de cet arrière-plan du royaume des 그 cieux. 배경을 가지고 세계 복음화 하는 겁니다. C'est avec cet arrière-plan que nous allons faire l'évangélisation mondiale. 할렐루야. 237 5천 종족 하는 복음화 하는 겁니다. C'est de faire l'évangélisation des 237 nations et des 5000 tribus. 그게 바로 수장절입니다. C'est ça la fête de la récolte. 그게 우리 인생입니다. C'est ça toute notre vie. 이 하나님의 것으로 여러분들 인생을 새롭게 Il 편집하시고 faut coordonner nouvellement sa vie avec ces choses de Dieu. 우리 이미 구원받았어요. Parce que nous sommes déjà sauvés. 우리의 목적과 방향은 정확합니다. Parce que notre objectif, notre direction sont certaines. 그 중간에 일어나는 모든 일들은 언약의 여정입니다. Et tout ce qui se passe dans le processus, c'est le parcours de l'alliance de Dieu. 할렐루야. 조금만 기도해도요 하나님께서 응답하십니다. Il suffit de commencer un petit peu dans la prière pour que Dieu commence à agir. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de triompher avec cette alliance. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 우리를 구원하신 하나님께 찬양드립니다. Nous te célébrons car tu nous as sauvés. 6월절의 어린 양의 피로 완전한 해방의 구원의 복음을 주시니 참으로 감사합니다. Merci de nous avoir donné cet évangile parfait par le sang de la Pâque, de l'agneau de la Pâque. 운명 바꾸는 축복을 누리는 시작이 되도록 역사하여 주시옵소서. Que ça soit le moment où nous changeons tous notre destin. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.